za tangu zamani. Huyu mfalme kila mwanzo ya mwaka walikuwa naenda katika vita kwenda kupigana. Mfalme David akawatuma, akamtuma nani? Joab. Huyu Joab alikuwa guerrier mkubwa ambaye alikuwa anajulikana na alikuwa na komande vita, kila vita yenye anaingia moyo ataishinda tu. Akawatuma, mwende muwaue watoto, mwende muwaue watu maadui zetu. Wakati walienda, asile mfalme akabakia katika nyumba ya ufalme. Akabakia pale, yeye hakuenda, akabakia pale. Wakati alibakia pale, kwa hii sura ya pili, David ile kubakia pale inaonesha katika usiku alikuwa analala, akalota. Sijue kama alilota, kama vilikuwa nini, akaamuka kwenye usiku, akaanza kutembea juu ya dali. Tuseme shiko kutembea juu ya dali. Kutembea juu ya dale maana yake niko sawa vile unaweza kuwa huko mvile ya Kabambi, huko kwa etage mzuri, sababu alikuwa mfalme mkubwa, hangeliendaka bakia ku village. Alikuwa anabakia mvile ya mzuri na nyumba ya kifalme inapaswa kuwa ilikuwa yulu ya zingine zote. Wakati alitembea katika ile vile, akatembea akaona mwanamke alikuwa akioga. Wakati alimuona, nilikuwa na image, akamwangalia, akabakia pale iko na muangalia, akakuwa distress, akapoteza equilibre, akabakia iko na muangalia pale. Na ile kumwangalia vile, ile hewa ya Abajone ikamkuta, na alikuwa mfalme. Abajone haogopake juu uko mfalme au juu mko mkubwa fulani. Ile pepo ya Abajone ikamuingia, nikaanza kuzungumza mahali hapo. Akapoteza ufalme wake. Ningekuonesha maimage uone kisi mfalme alikuwa iko na meza mate. Au yeye utachokuwa hivi. Nilikuwa ningeonesha maimage ungeona pale kisi mfalme alishajisahau kisi yeye ndio mfalme anaongoza wale watu wote. Sababu ya nini? Sababu alikuwa ile hewa ya Abajoni ilishamuingia. Kutembea katika dari ni mtu mwenye iko naona mbali sana. Ila rive parfois na shie generation yetu tunaanza kutembea juu ya dari. Juu ya dari ni mafasi kwa nini unaweza kuona mzuri, kila kitu unaweza kukiona. Tuseme sawa vile leo kwa hii dunia yenyewe tunaishi, unaweza kutembea juu ya dari kupitia réseaux sociaux. So, par exemple Facebook. Facebook ni mtandao mchafu sana ambao uko natuharibishia watoto. Ukiangalia kwa Facebook iko rarement upitishe image mbili au tatu usione kwenye mtu iko buchi. Mimi nasema bongo. Siku moja niko msomo, niko nafundisha, nauliza watoto nani mwashaka ona mtu kwenye havali iko tu mkaleso. Klase yote mtoto kwa 4e primaire wote wakatia mkono yule. Nikeni niko na uzee mmoja. Wali onaka wapi? Akasema mtelefoni ya mama yangu. Na wale unao wapi? Mtelefoni ya baba yangu. Na wale unao wapi? Mtelefoni ya kaka yangu. Ulionao wapi? Ku Facebook. Nikakutana ku television. Ma image leo zenye tuko naimba, benye biko naimba manyimbo za kidunia. Iko raro umalize nyimbo, hapa sikupitishi yako siritu wa mama kwenye avali iko tu mkaleso. Mimi nasema bongo. Moto iko mkonsere publique kubwa. Mtu anatosha yake manguo na anajitia wazi pale. Ule mtu jua ameshikwa na pepo ya Abajoni. Na kama hafikie pale, muziki yake itakuwa haina thamani. Ni kwa sababu ya kuvutia watu. Ndio maana kama ni mke wako au mume wako ambaye amefungwa na Abajoni, kama haumuombee kujitosha pale itakuwa vigumu. Ndio maana baba ya mingi wamepotelea misisi. Baba ya mingi wamepotelea siyo Mabunyakiri wapi? Alienda kule akarumbatana na hii pepo ya Abajoni. Kuna watu ambao wanawachanja ile damu ya Abajoni. Nasema na mimi niko nataka nipate mwanaume. Wanamchanja ile hewa ya Abajoni. Siku utamwona utakuwa namuona wa mzuri sana. Lakini mwingine kwa kumtazama anaona sawa vile ni mavi. Juu yeye habamchanja. Mume amekamatiwa na Abajoni au mke amekamatiwa na pepo ya Abajoni. Anaweza kuwa mama, ningekuonesha mapicha. Huyu mama hapa naye alishikwa na pepo ya Abajoni. Mtu mwenyewe anaita akuye kwa mfalme. Niko nauliza huyu mtu anavala au havali? Huyu mtu anavala au havali? Huyu mtu anavala. Niko na nguo hapa. Njoo manguo zenyewe zinatoka sasa hivi. Hata hapa kwetu ziko manguo za hivi. Mfalme anamuita, anaenda anajiexpose yeye peke mbele ya mfalme. Sawa gisi tuko na viona hapa leo. Unaona mtu anavala hii kaptula ya mumu, kavoka, ndio kaptula nini? Kavoka, ikanga dadi, anavala na nguo ya kuishia. Jua ni shetani ule iko mkampanye. Usimtafutie fasi nyingine. Kama na waki muangalia mara pili mara tatu, directement ile pepo ambayo walimchanja inakushika na utaenda uko namfuata. Niliona siku moja baba, iko naenda nafuata fie, anavala kabana, ndio mnaita nini? Banisha. Alisha banisha yeye wote, suvet mena lichapa kama nachuka hapo uziko naonekana. Ule baba roho inakufa. Yeye wote kila kwa yote dada anapita.
Iko naenda namfuata nini? Unafuata nini wewe? Utaenda dumbukia mshimo. Iko nafuata tu mavalio ya ule dada. Kwa mama, tuko hapa. Washaurie watoto wetu. Hii mavazi leo ilishatuharibishia dunia sana. Tuko natembea juu ya dale pasipo kujua. Ukiamuka usiku unaangalia ile mavideo. Ukikuwa na tabia ya kuangalia ile mavideo au ile mapicha, automatikima utashikwa na ile pepo kwa kutazama tu. Kweli kama uko mwanaangalia ile mavideo hapo, tangu leo uende uvute na usibiangalia tena. Juu ukiangalia mara pili mara tatu, uende ufanye experience. Uko siku utakuwa unakuwa unalala, unalota, uko unacheza na ile mapepo. Kama ni baba unakutana umekonekewa, na kama ni mama inakutosha kwa bwana yako au kumume wako, unajikuta ile mapepo tu ndio unaanzaka kuwaza pale, unapatwa na ile pepo. Itakwenda kutembelea usiku pale kwa nalala, ninachogeza kama ni mume wako au ni mume wako, na itakutosha muaffection. Kama ni dada hauwezi tena kuolewa. Niliona dada mmoja anasema yeye alishaka jiuzia yake nani ya plastiki, ndio alishaka kuwa bwana yake ule angali mtu ule maisha jikari abajoni alishaka mkuta pale. Mfalme akaanza angalia, akapoteza equilibre. Na ile kupoteza equilibre, asubuhi ifale ile yenye aliona vikuwe realite. Aseme iko najiuliza kwa sura ya 3, David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba?